sikok mangkhorokni khawok kirimungbo gărui khairokmabo gărui tongkosong tongnai lokorokni nok nogo habai salbrum khogoi tongo mani khwnai o sikok makhor akarmani jarei mutai atai nogrok suduse phiokjak bailia mutai atai nogrok suduse habai mani khwnai khogo o sikokrok phiaba tabuk khebile rungnogobo mani khwnai khogoi tongsio sikokrok अभाइन कक्तमा कासिफाइका साब्रुम हाई सेकेन्डारि रंगनग सिकक मांखरक हाबै मानि खनि खकमानि कक्तमा कासिफाइका रंगनग गरै सीसी केमेरा गरै बाउन्डारि वाल ते गरै मुरगनाय आजरानि शेपमानै सिकक मांखरक हाबै मानि खनि खगै तलां थांमानि कक्तमा कासिफाइका तिनि आगस्ट दालनि चिनै सालमानि ग्राक साल रंगनगनि रंगफ्रंनै रक रंगनग फायै नकफाइका रंगनगनि ताला फियकजाक रंगनगनि बिसिङाव हाबै नुगैलायखा साब्रुम हाई सेकेन्डारि रंगनगनि रुम रक तंमानि आरुम रकनि ताला बाहायनो खिक्लाय तनि जाखा ते रंगनगनि ताला रक सुबायलायमानि नुगलायखा लगे लगे कक्तमा रहका साब्रुम थानानि पुलिस कक्तमा मानि पाटिमाथायाव थांसंख्या रंगनगनि रंगफोरोंनाय दिलीप दास ते साब्रुम थानानि पुलिस रक पुलिस ते रंगनगनि रंगफोरोंनाय बखरक दिलीप दास रंगनगनि जत क्लासरूम ऑफिस रूम ते लैब रूम खबै गुबुननि रूम रक जेरै नायलेखा ते जत रूमनि न ताला सुबायजाक नुगैलायखा रूम बिसिङाव तनिमानि आलमारि रकनि ताला रक सुदुसे सुबायमानि नुगैलायखा पुलिस रक फियाबा ताबोसाक जराते तामताम खगजाखा आबरनति जेरै नायतंगो रंगनगनि रंगफ्रोंनाय ते पुलिस फियाबा रंगनग तनिजाक रां रक खगजाखा हनै कक्तमाव सावि मानखा ताबोसाक जराते केबन फानो रमैमायाखो साब्रुम थानानि पुलिस साब्रुम बॉयज स्कूल কি ঘটনা ঘটতে হয় এখানে আজ 9:30টার দিকে একটা ইনফরমেশন আছে সাব্রুম বয়েজ স্কুলের বিভিন্ন হেডমাস্টার থেকে ল্যাবের রুম তারপর শিক্ষকের রুমগুলি দরজাগুলি খোলা তালা ভাঙা ছিল তো ওই ইনফরমেশন এসে আমরা দেখি বেশ কয়েকটি রুমের তালা ভাঙা প্লাস কয়েকটা আলমিরা এবং কয়েকগুলি লকারও ভাঙা আছে। এখন পর্যন্ত কি চুরি গেছে তার কি কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে আসা গেছে স্যার? এখন পর্যন্ত তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি কিছু স্টাইফেনের কিছু 5 থেকে 5,500 টাকার মতো জানা যাচ্ছে যে চুরি হয়েছে বাকি আর কিছু জানা যায়নি তারপরেও ভেরিফিকেশন করছে না। স্কুলে তো অনেক ল্যাপটপ ছিল এগুলো কি চুরি হয়েছে? হ্যাঁ না স্কুলের ল্যাপটপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন অ্যাক্সেসরিজ ছিল স্কুলের স্পোর্টসেরও অনেক কিছু ছিল কিছুই চুরি হয়নি। কি মনে হয় স্যার প্রাথমিকভাবে? প্রাথমিকভাবে এখনও আমরা তদন্ত শুরু করব এখন দেখা যাবে কী আছে।